умеди таҳсил дар хориҷи кишвар маркази барномаҳои байналмилалии вазорати маориф ва илми тоҷикистонро пурғавғо ва серодам кардааст. Довталабон омаданд то барои дарёфти квотаҳои донишгоҳҳои хориҷа худро сабти ном кунанд. Дида мешуд 70% довталабон барои ширкат дар имтиҳоноти дохилшавӣ ба донишгоҳҳои Русия омодагӣ мебинанд. Рухмина ҷавондухтари 18 сола талош дорад то дар Москав таҳсил кунад. Россия барои ман барое ки акам дар онҷа мехонад, акам холам зиндагӣ мекунад. Барои ман ин Россияро интихоб кардам ки дар онҷа ҳаст одамое ки вақте ки ман ба ягон чи дар кор мешавам, ман метавонам рафта кӯмак мекунам. довталабоне ки имкони ба марказ омадан надоранд, талош доранд то дар музофот ба роҳхати таҳсил дар хориҷа дастрасӣ пайдо кунанд. аксарияти аз хатмкунандагон бе ягон мақсад меомаданд. падару модар ва директорҳои онҳо меоварданд. аксарияти ҳамин хатмкунандагон ҳатто забони русиро намедонистанд, ҳатто номи худашонро ба пуррагӣ гуфта наметавонистанд. аслан Федератсия Россия ё ки вазорати маориф ва илми Федератсия Россия барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ҳозир пешниҳод намудааст қариб 700 ҷойи квотавӣ дар зинаҳои мухталифи таҳсил ва 166 ҷойи он дар зинаи бакалавр мебошад. дар миёни кишварҳое ки ба ҷавонони тоҷик роҳхати таҳсил медиҳанд, Русия дар ҷойи аввал аст. ин кишвар дар соли 2014 беш аз 2000 квотаи таҳсил ба донишгоҳҳои худро пешкаши ҷавонони тоҷик карда буд ки 74% квотаи умумии таҳсил дар хориҷаро ташкил медод. дар маҷмӯъ дар ҷалби ҷавонони тоҷик ба таҳсил тариқи квота ва бо роҳҳои шартномавӣ ҳеҷ кишвар то кунун натавонистааст ҷойгузини Русия бошад. اون طرح‌هایی که روسیه در این بخش در اتحاد دولت‌های مستقل عملی می‌سازد در 4 سال اخیر در دایره یک طرح بزرگتری حکومت ولادیمیر پوتین با نام روسکی میر تهیه می‌شود و این برنامه‌ریزی‌های حکومت روسیه البته اهداف سیاسی دارد. لیکن یک چیز دیگر هم اینجا هست که در روسیه بیشتر حاضر که با پول تحصیل میکنن، اونها نیت دیگر هم دارن که بیشتر از کشورهای سابق اتحاد شوروی که روسی رو با هر حال نسبت به خطایی یا انگلیسی بهتر میدونن، بیشتر از خود کرده میتوانن، اونها رو جلب نماین. کارشناسان افزایش تحصیل جوانان را یک امر مقرری و عادت باقی مانده از زمان شوروی می‌دانند. نمی شود این مسئله رو مسئله امنیت ملی نامید. چرا؟ زیرا نفری که جهانبینی علمی در روسیه از خود کسب می‌کند، در ترکیه، در بریتانیای کبیر یا در آمریکا و البته اختیار دارد. باید یک چیز مطمئن باشد که تاثیر ژئوپلیتیکی جهانی شوی با تاجیکستان تاثیر خود را البته میرساند و این چیز را ما شدیداً دیده ایستادیم و ما بیشتر برای اون باید کوشش کنیم که هرچی تیزتر صفت تحصیل در تاجیکستان خیلی بالاتر است. اما جوانان به مثل رخمینه به جز اندیشه تحصیل در دانشگاه‌های روسیه دیگر به هیچ پهلوی این مسئله اهمیت نمی‌دهند. حالا در برابر رخمینه بیش از 700 جوان تلاش دریافت راهخط به دانشگاه‌های روسیه را دارند و مسئولین میگویند چون همه ساله این شماره مرز 3000 را عبور خواهد کرد.